intro. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون. ألف صلى الله على زين الوجود الله من سكن طيبا وخيم في زرون. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون. يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام ولنا فيه من منادي يا سلام غير طه المصطفى أهل الكرام. ألف صلى الله على زين الوجود الله من سكى طيبا وخيم في زرون. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زرون. ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول الزمان. ربي متعنا بذكر دائما أبدا حتى أتى نزول الزمان. ربي أظلنا يا الله ربي يا ربي أنزلنا فردوس معا ما لنا إلا لحب من غرام. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. نكست أصنام مشركي وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا إمام هذه الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين الله الله مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما قد من هول الأفضاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فلها أنت فتسجد وتنادى شفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا نور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا رسول الله صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطينا بكل ما طمعت واكفينا كل بلايا وادفع الآفات يرفع صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله
ببركات الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله واسقينا يا رب أغثنا يا الله بها يا حطال يا ماء يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله وصحابه ما سنعشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعاءnya من الأخيار Amin. Amin. Amin ya Allah. مرحبا يا مرحبا مرحبا وادي لنهو المدينة هام فؤادي لنهو ابن رحمة حرمت المنام
وزاد وزاد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تهداك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع بين الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وساهل ما قد عواد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يخشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بالانقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله صلى الله عليه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطله فأزره فاستوى على سوقه يجيب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمن. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل
وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرب إلهي دراب قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين من زكاها وقد خاب من دساها. الشمس تعرفي نفسها لا تأمن قوائلها فالنفس أخبث من 70 شيطانا لا نسرف في الأكل والشرب ولا نكثر المنام. Lagi? Ya, 33. Baca itu lagi nanti Ana jelasin 33. Jadi biar enggak terlalu. نخصص جزءا من أوقاتنا للمطالعة ننمي معلوماتنا ونوسع مفاهيمنا ونعمق أفكار. Baik. Khuluquna ma anfusina, akhlak kita kepada diri kita sendiri. Nurabbi anfusina wa nuzakkiha, kita mendidik, mengekang daripada nafsu kita itu, jiwa kita ini, wa nuzakkiha, dan mensucikan daripada hati kita dan amalan perbuatan kita. Wa nutahhiruha, dan membersihkan segala penyakit, wa na'manuha, dan memberikan rasa penjagaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyak orang yang dia mau celaka dengan apa? Dengan nafsu yang diikutinya. Fa'alhamaha fujuraha, kemudian orang tersebut bersikap fujur, bersikap sesuatu yang tidak baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang selalu mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang dia punya penyakit di dalam hatinya. Hasad, dengki, kibar, ujub dan sebagainya. Ta'arrafin nafsa la ta'man gawailaha, ketahuilah engkau harus saling mengenal dengan dirimu masing-masing, jangan merasa aman. Fan nafsu akhbasu min 70 syaitana, sesungguhnya nafsu itu lebih kejam, lebih buruk, lebih keji daripada 70 syaitan. Nauzubillah min zaliknya nafsu. Sebagaimana Al-Imam Ghazali, beliau jelaskan bahwa nafsu itu laksana kuda yang liar. Kuda yang liar, kalau dia orang yang penunggang kuda, lalu dia tidak bisa menunggang kuda dengan tali pelananya itu, maka kuda tersebut dia akan kabur, akan jingkrak-jingkrakan. Begitu juga dengan nafsu, yang harus mengekang daripada nafsu kita adalah diri kita sendiri dengan keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kita bersama diri kita pribadi
Dari Habib Umar mengatakan la nusrif fil akli wasyurbi, jangan berlebihan kalau makan dan minum. Wala nuqsirul manam, jangan juga banyak tidur. Nukhassisu juz'an min awqatin lil mutala'ati, bagilah khususilah daripada waktu-waktu tersebut untuk apa? Mengulang-ulang pelajaran. Numanni ma'lumatina wa nuwassi'u mafahimana wa nu'ammiku afkarina. Kemudian apa? Mengasah daripada akal fikiran kita agar lebih cerdas, agar lebih kritis, agar lebih tahu, agar lebih sikap kita mengetahui daripada wawasan yang begitu luas apapun yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Lanjut. Wa qala aidan. Wa qala aidan. 3. Salah tak? Arba'ah. Nastafidu. Nastafidu wa naltafitu wa naltaqitu ibara wa idati wa tajaraba min kull ma yamurru bina fi hayatuna yurattibu wa yunazzamu kullu minna masarina dakhlihi la yadmana sarfaha fi makani munasib wa yasrifu fiya huwa awal aula Fima aula nub'idun nazara nu'idu lil mustaqbil la naqtaru bi maqdiratin aw mansibin aw jahin aw malin aw thani'in aw sana'in aw nasrin wala nai'asu wala natabbarumu bi faqrin aw shiddatin aw ibtila'in aw hazimatin. Baik, yang keempat, nastaqdimu wa naltafizul ibar wal azati wa tajaraba min kulli ma yamurru bina fi hayatina. Kita harus memberikan di dalam kehidupan kita orang yang berfaedah, memberikan faedah, memberikan kemanfaatan dengan ibarat-ibarat seperti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan di jalan kehidupan kita. Artinya jadilah kehidupan kita itu orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dia memberikan manfaat kepada orang lain. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang enggak dia bersyukur kepada manusia. Kenapa kok bukan Allah dulu kemana manusia? Iya, karena apa? Bentuk dikasih sayang kepada makhluk Allah. Karena hidup kita ini enggak hidup sendirian. Itulah yang dikatakan daripada hadis Rasulullah SAW. Yurattibu wa yunazzamu kullu minna ma surifa dakhil mawdud musarafaha fi kulli makan munasabat wa yashru bima huwa al-awwal. Kalau seandainya ada segala sesuatu yang akan merubah di dalam diri kita, kemudian kita menjadi sesuatu yang awalnya baik jadi buruk, kemudian sesuatu yang dia akan menyelakakan kita langsung nusarrif, harus bergegas, harus mencari yang lebih produktif, harus mencari segala sesuatunya yang dia Ar-Rahimin farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراب قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج
وليقيم والعدل كي نستقيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى الموحدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 ونعم الولي وليها فلهذا سر أدعو في يساري وعساري الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 ونعم الولي ولي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي الله 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 ونعم الولي وليها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تعاضدوه وتابعوا أيدينا في يده سائرين على منهج رعيل الأول ولن يصلها آخر هذه الأمة إلا بها صالها به أولها. الثاني شخص هذا الثاني شخص عرف الحق وآمن به إلى أنه إيمان نعيم فاتر يثقل عليه عمل بمقتضاه ويشق عليه البذل في سبيله فهذا ندعوه إلى عمل والجد في سبيل مبدأ الحق ذي أمان به وارتضاه مبين له أنه ليس إيمان بالتمني ولا بالتحلي
walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Lanjut lagi. Fa'in afaqa min ghaflatihi wastaiqadha min subatihi fadaka ma nuridu lahu illa fahuwa akhuna ad'u fi azari wa azari Allah ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari Allahu 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 wa ni'mal wali qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa khtiyari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali Allahu Allahu wa ni'mal wali Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau Tapi mau seterusnya iya kan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau punya amalan wirid. Dia punya amalan wiridnya itu la ilaha illallah sehari 25.000 kali. Ini pernah ziarah sana Habib Abdullah bin Thahir. Beliau punya karangan kitab namanya Sulamut Tauhid. Nah, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25.000 kali. Kemudian itu baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 25 kali. Kemudian tambah lagi ya Allah ya Allah ya Allah 25.000 kali. Tapi beliau tetap yang namanya ngajar, tetap yang namanya dakwah. Kita bisa kagak nih la ilaha illallah 25.000 kali ataupun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah? Bisa. Lagi gimana? Lagi naik mobil, lagi naik motor, la ilaha illallah. Apalagi shooting, lagi dengar apa? Lagi nunggu belum panggilan dan sebagainya, bisa. Sholawat amalan yang paling Allah cepat terimanya tanpa pakai ijazah, dan sholawat adalah amalan yang paling diterima dan Allah juga bersolawat. Ada ulama memerintahkan kita baca sholawat minimal sehari 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau udah bisa baca 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Gimana caranya? Caranya gampang. Caranya setiap dalam beraktivitas kita niatin sholawat. Ataupun kita punya tasbih tuh. Yang pencet ya, yang kecil-kecil itu tasbih ada Ali. Ada. Itu yang ketahuan itu. Kalau tasbih biasa suka lupa ya. Kalau tasbih yang itu ada tuh yang apa ujungnya kecil. Nah, nih, wih. Buat Mekah ini mah. Mekah. Ada tuh. Karung sih bro. Enak tuh ini habis. Kalau ini usahakan nanti kalau setiap dakwah ataupun itu baca abi kita semuanya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Pulin. sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Lebih bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah Muhammad sebutin. Allahumma sholli ala Muhammad ataupun sholawat untuk apapun Allah terima. 1000 ini udah 15 baru gitu doang. Nyampe 1000 minimal sehari kita punya wiridan sholawat 1000 kali. Malam 500. Nggak terasa sih kalau biasa ya, sebenarnya gampang ya. Baring jalan dari apa nih? Dari Ciganjur ke Pejaten. Itu bisa dapat 500 kalau dalam hati kita tak sholawat.
Nah, inilah yang kita jadikan wiridan sebagai wiridan. Itu kalau anak kita dibilang oh ini anak insya Allah jadi anak soleh, anak cantik, kita sebut Allah Muhammad, berkat Allah ya. Ketika ada orang muji kita, Iya. kita ada apa misalnya ada orang muji kita misalnya, wah ente masya Allah ya misalnya dipujilah gitu ya, kita dipuji, kita nyebut lagi subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jangan kita nanti punya penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata. Orang kita ngeliat nih, wah ganteng banget, wah ini soleh banget ini. Kemudian kita tuh kena tuh sama dia. Bukan Allah yang kita puji, jadi kita udah kena penyakit ain. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, makna Muhammadur Rasulullah diantaranya juga kita yakin namanya di dalam diri kita. Dan meyakini pula bahwasanya tiadalah sesuatu Rasulullah SAW termasuk beliau adalah Abdillah, hamba Allah yang diutus. Jadi hamba Allah yang diutus sebagai risalah membawa kenabian, risalah kenabian. Biqalbi Muhammad Rasulullah wa Abdullah ibn Abdillah wa Abdullah wa Rasuluh, utusan Allah. Ila kafatil khalqi sadiqun fi ma akhbaru bih. Rasulullah SAW itu membawa kesempurnaan khafatil khalqi, baik itu kesempurnaan pada makhluk. Kemudian Rasulullah ingat di antara visi misinya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Shadiqun fima akhbara bihi yajibu ala kafatil khalqi tasdiqu wa mutaba'atuh. Kemudian kita membenarkan pula apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, wahyu, hadis. Nah, hadis itu definisinya 3. Pertama, qaulun. Apa qaulun itu? Perkataan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hadis terbagi beberapa definisi. Satu, qala Rasulullah. Pertama adalah tentang hadis Rasulullah. Kemudian fi'lun, perbuatan Rasulullah. Rasulullah makan kayak gimana? Rasulullah minum kayak gimana? Rasulullah apa lagi? Rasulullah berjalan kayak gimana? Rasulullah pakaian kalau sholat Jumat kayak gimana? Rasulullah suka minyak wangi apa? Rasulullah suka baju yang warna apa? Rasulullah sayang sama anaknya kayak gimana? Nah, itu disebut dengan ada qaulun wa fi'lun. Qaulun perkataannya. Kita sering ngucapin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fi'lun, perbuatan. Gitu. Wa iqrarun, dan juga qaulun wa fi'lun wa qaulun wa fi'lun. Dan juga apa lagi disebut dengan takrir, artinya ketetapan Rasulullah. Kafatil khalqi tasdiqu wa mutaba'atuh. Kemudian kita udah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kenabian, dan juga kita yakin untuk apa? Mutaba'atuh, ngikutin Rasulullah. Kalau bahasa di dalam ilmu dakwanya adalah disebut dengan apa? Ittiba ila Rasulillah, ngikutin Rasulullah. Sekarang kita ini masih jauh dengan Rasulullah. Dengan apa contohnya? Jauhnya itu adab kita masih jauh, akhlak kita masih jauh. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan menjalankan sunnah Rasulullah. Sholat duha 4 rakaat, 8 rakaat, baca Al-Quran. Wa yahrumu alaihim takzibuhu wa mukhalafatuh. Dan haramlah bagi kita ini apa? Membohongi Rasulullah. Wa mukhalafatuh, ataupun punya sifat mukhalafah, bertentangan, melawan, mengecewakan Rasulullah. Faman kazzabahu fahuwa zalim kafirun. Orang yang membohongi ataupun berbohong ataupun dia tidak percaya atas kedatangan Rasulullah, zalimun, dia orang yang zalim, kafirun, termasuk orang yang kafir. Wa man khalafahu fahuwa asin. Orang yang keluar dari ajaran Rasulullah fahuwa asin, dia telah bermaksiat dari Rasulullah. Contoh, melawan orang tua
haram. Kemudian apa lagi? Berbohong haram ataupun mengerjakan sesuatu. Kalau dia bertentangan dengan jalan Rasulullah maka dia telah maksiat. Khasirun, orang tersebut khasir, orang yang rugi. Wafaqqana Allahu likamali mutabati wa razaqana kamala tamassuki bi sunnatih. Ya Allah, semoga Engkau menetapkan kepada kami, kemudian memberikan taufik kepada kami untuk mengikuti Rasulullah SAW, dan Engkau berikan karunia kepada kami kamala tamassuki bi sunnatih. Untuk apa? Untuk diberikan anugerah menjalankan daripada tata cara ibadah-ibadah dan sunnah Rasulullah. Minta wa ja'alana mimma yuhyi ahkama syariatih. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan kami orang-orang yang menghidupkan hukum-hukum syariat. Orang banyak yang sudah meninggalkan hukum syariat, banyak yang lupa, sholatnya lupa. Ya. Ada orang ngefans sama Alwi. Oh, saya masih ada nge-DM aneh. Saat aneh ngefans sama Alwi, cuman aneh sholat aneh masih belang-belang. Aneh bilang, ente ngefans sama Alwi, alhamdulillah, tapi juga ikutin apa-apa yang Alwi telah sampaikan dalam ceramahnya, ente contohin. Bukan sekedar ngefans, tapi juga ngikutin juga. Begitu juga dengan ashab-ashab yang lainnya. Ashab itu kan bukan ashab yang bagian krunya doang. Yang disebut dengan ashab, mereka para fans. Jadi apa? Sahabat-sahabat Alwi. Nah itu kalau dikatakan di dalam hadis Rasulullah, mandala ala khairin falahu ajru kamislihi. Ketika kalau Rasulullah SAW, barang siapa orang yang ngajak kebaikan, satu kebaikan, kemudian orang tersebut ngikutin kebaikan tersebut, falahu ajru kafaili. Orang tersebut nih, kita yang ngajak dapat tuh pahala yang dikerjain. Alwi dakwah 1000 orang, 500 orang, 100 orang, 10 orang, 1 orang kita ajak baik, kita nasihatin, dipakai tuh ilmunya, maka kita dapat tuh pahala. Wa tawaffana ala millatihi ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan apa? Di dalam millah, jalannya Rasulullah. Wa hasyarana fi zumratihi ya Allah, hasyarana itu kumpulkanlah kami di dalam golongan Rasulullah. Wa walidina, orang tua kami, wa auladana, anak-anak kami, wa ikhwanina, saudara-saudara kami, wa ahbabana, orang yang kita cintai, wa jami'il muslimina, amin, dan termasuk orang-orang muslim, amin ya rabbal alamin. Khuluqna. Kemarin kita sudah bahas tentang bab apa? Khuluq, akhlak kita kepada Allah. Sekarang khuluquna ma'a ibadih, akhlak kita sesama hamba Allah. Hanya sama ente hamba Allah. Kita sama siapa lagi? Sama tetangga kita, sama makhluk yang lain. Nah, akhlak kita. Pertama apa? Nuhibbu likulli 'abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Ya, halaman 69. Nuhibbu likulli 'abdin amana billahi ma nuhibbu li anfusina. Kita harus saling mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama, kita saling mencintai selagi orang itu beriman kepada Allah. Ma nuhibbu li anfusina, sebagaimana kita cinta sama diri kita sendiri. Kita cinta sama diri kita sendiri maksudnya gimana? Sayang enggak sama diri kita? Sayang. Kita jaga, kita rawat diri kita, kita perbaiki diri kita. Nah, begitu juga kita adab kita sama orang yang beriman, cinta kita harus sama juga, jangan berkurang. Nusyfiqu alaihim wa narhamhum, punya kelembutan syafaq, punya kelembutan hati di antara mereka dengan kasih sayang. Nuwaqqirul kabir wa nara'ufus bis shaghir, menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil. Adab. Naqbalul ihsan wa nujazi alaih, dan kita menerima dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa natajawwazu 'anil isaati wa nasfah wa la nagdabu li anfusina bal naj'alu ghadabanallah wa ridwanallah. Dan kita janganlah cepat-cepat marah. Dikit-dikit marah jangan. Akan tetapi boleh ada yang disebut dengan apa? Marah yang diperbolehkan Allah, ada benci yang diperbolehkan Allah, ada cinta yang diperbolehkan oleh Allah. Contoh, kita benci sama orang karena Allah, boleh. Contoh, kenapa? Oh, ini dia maksiat mulu,
Ya Allah kok nih dia kok kurang taat. Nah kita benci, Dia ngatain Allah. dia ya hardik Allah, dia segala macam ngatain orang muslim, dia kafirin orang muslim. Nah kita bencinya karena apa? Karena kita benci dengan sifatnya. Pencuri kita benci sama pencurinya dengan sifatnya. Tapi kita juga harus apa? Cinta kepada makhluk Allah. Selagi dia taat sama Allah, berarti dia kita juga mencintai dia. Dia mau sholawat, dia mau ngaji, berarti kita cinta juga sama dia. Nah itu yang dibahas dengan pada kajian ini. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak qabla intari dara qabla al-hana wal halak ya ummud dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin bijahi toha rasul jud lana bil qabul. Ya Rabbana kulla zur Rabbi istajib li amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والثناء ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتي لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابه الغرار yang sering Abah baca Allahumma اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي آمين آمين يا رب العالمين. ربنا itu doa kalangan Ba'alawi. Rabbi faj'alna minal akhyar sa'altullahu barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar wa yuhyina ala taqwa bila mihna wala balwa Allah bijahil Mustafal Mukhtar Rabbi faj'alna minal akhyar Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Nada yang kedua gini. Kan tadi sa'altu kita sa'altullah itu nada yang biasa. Alwi pakai nada ini. Sa'altullah barina. Bisa tampil. Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar Rabbi faj'alna minal akhyar. Yang kedua juga gitu. Sa'altullah barina yuballighna amanina Sa'altullah barina Sa'altullah barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar Rabbi faj'alna minal akhyar. Sa'altullahu Sa'altullah barina Sa'altullahu barina yuballighna amanina. Balik sa'al. Yuballighna amanina. Balik ke sa'al. Sa'altullahu barina yuballighna amanina wa yudhib minnana al-akdar Rabbi faj'alna minal akhyar. Allah Allahu Allah Allahu
فاجعلنا ويحيينا. من Sama nadanya. الأخيار ويحيينا على التقوى ويحيينا على التقوى ulangin. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. balik ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار. Balik nih dari wayuhi sama syairnya aja, wayuhi sama nusair. Wayuh, tuh udah 3. ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى Wayuh 2. بجاه Enggak 2 wayuhi 2. Dengerin. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى الله بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهدها بهذه الدار رب فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا وسألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi nadanya ada 2. يا تالي يا تالي